SS खांडरे और जो अभी जो प्रेजेंट हमारा जो DGP है जनाब SD सिंह जमवाल, इन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लद्दाख यूटी के अंदर 6 साल में अगर किसी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हुआ है तो सिर्फ लद्दाख पुलिस के अंदर हुआ है, और वो भी 918 लोगों को लद्दाख पुलिस ने रिक्रूटमेंट में शामिल करके 918 घर को उन्होंने बसाया है। इसलिए मैं इस दायिश से लद्दाख पुलिस के हेड और हमारे ऑनरेबल LG का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लद्दाख DSR भी एक बोर्ड बना हुआ है जिसका चेयरमैन हमारे आज के चीफ सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर पवन कुटवाल कर रहा है। मैं उनसे इल्तिमास करना चाहूंगा कि जितने भी वैकेंट पोस्ट है, अगर LRC आपके एक स्टेटमेंट के मुताबिक जनाब डॉक्टर पवन कुटवाल कहते हैं कि LRC का वैलिडिटी खत्म हुआ है, तो मैं उन सियासी तंजीमों से पूछना चाहूंगा, जब LRC लाया गया तो हर कोई सीना पीट रहा था कि हमने LRC लाया, हमने LRC लाया। आज के LRC को डस्टबिन में फेंका गया है, तो इसलिए यह रिक्रूटमेंट रूल अभी भी नहीं बनाया गया है। और इससे एक बहुत बड़ी मुश्किल बात, हमारे सोसाइटी में हर दिन ड्रग्स का मामला, कभी मजलिसों में, कभी जुमा की खुतबों में, कभी स्कूलों में, कभी किसी और जगह, हर दिन ये अब एक ड्रग्स शायद हमारे मुआशरे में आम हो चुका है। अगर आम हो चुका है तो एडमिनिस्ट्रेशन इनको रोकने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहा है? लोग तो दिन ब दिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 3 साल से कोई नोटिफिकेशन नहीं लेके नहीं आ रहा है। जवान ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD करने के बाद गली कोचिंग में घूम रहा है, इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए ना यहाँ कोई नेचुरल सोर्स है, और ना यहाँ पे टूरिज्म है, ना कोई यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है जिसमें जाके हम अपने यूथ को वहां पे बिजी रख सके। हमारे यूथ ग्रेजुएशन PG करने के बाद करगिल के इस बाजार में लाल चौक से कबड्डी नाला से लाल चौक घूमने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्या और कोई चारा? और जब इलेक्शन हुआ हमारे कौंसिल में बहुत सारे यूथ आए थे, यूथ के लीडर आए थे, लेकिन आज वो यूथ काउंसिलर भी सिर्फ बाहर के मसाइल के ऊपर, यार फलस्तीन के मसाइल के ऊपर हर कोई बोल सकता है, इस्राइल के खिलाफ हर कोई बोल सकता है, कि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है। आप यहां से बैठकर अमेरिका, बर्तानिया, इस्राइल को दिन भर गाली गलौज दे सकता है। अगर आप काउंसिलरों में, यूथ काउंसिलरों में अगर आप मेहनत है तो सिस्टम के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? आप भी शुक्र करो, यहां इमाम जुमा शेख इब्राहिम खलीली साहब हमारे करगिल के तमाम मसाइल के ऊपर जुमे की खुतबे के अंदर बोलता है, और बहुत से मसाइल हमने देखे जब तक इमाम जुमा ने नहीं बोला तब तक वो मसाइल हल नहीं हुए। ये आपकी इमाम जुमा की ताकत है और उनकी क़यादत है। कहां गए हमारे सियासी नुमाइंदे? क्यों इन इश्यूज के ऊपर चुपचाप बैठते हैं? हमारे यूथ जो काउंसिलर थे वो भी बकरी, गाय, प्लास्टिक, सोलर इनके पीछे पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। 3 से आज जब हमने नेट पे पढ़ा 7 बार हमारे एपेक्स और केडीए का दिल्ली में मीटिंग हुआ, उस 7 मीटिंग का एक भी मिनट ऑफ मीटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आया। क्या आपके पास आया? नहीं आया। और जब इनको पिछली बार अमित शाह से पहले लेके डेलीगेशन को, फिर करगिल के डेलीगेशन को खुद अमित शाह से मिलाया गया, फिर उन्होंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक देने के लिए उन्होंने गवारा नहीं समझा। हमें ये लोग धोखे में रख रहा है। मेरे हिसाब से अगर एपेक्स और केडीए में ये चीज हल होने की सलाहियत नहीं है तो मेहरबानी करके यहां से अपना हाथ उठाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Don chica khilchuk se du kongi sazish du kongi propagandain chana hoshian duk pargoshin ngatang jamanan kun azizan kun ngaya tang lang ati di Kargil yang sonfi ek gundes siwa ke ek nakalbet ngani ri di riastit pianok
افراد چکھائیوت لیگنا انقلابیش جو سے بسیجیش جو سے لیگن رہبری من لیگنا رکھنش جو سے کھتنگ من لیگنا برانور دونگن گو چکھنش جو سے کھونگ زندگی بینیوت لیکن رہبری فرمان پگار کھونگ رفتار پگار یعنی توس آیا سل لمز گق پیوت پو اسلامیانوک جائزی نا اقلی سنگ انکار بچا سن لمز گق پیوت پو ولو غیر مسلمان چی کھرنگ اننگ کھونگ زشن لمن مزگوک درینگ دیجاق پو غاتس چی بسین سوی بسین مستضعفین جهانی فرز غاتس احتجاج بسین این امین این ده غاتا ینگ غاتی غراز مقصد چیوت میت غاتا ینگ مستضعفین جهانی فرز غاتا احتجاج لانسین گندے آیاز ایڈمنسٹریشن نے وہ میٹنگ آ دیانو غائی ریپریزنٹیشن کن ریپریزنٹیٹیو لگایا زرتنس کی غاتان لوگ اس ان لالچو کی کنا سون سے یو گئی اپو بازار غاتان لوگ سیومات تا ان کی میون لدیانے نو کھور کھور مانگو مچھا یہاں لجو بسنا کھونا آرام بسے لمپ میس بیتش بوتش ہو لیکن دیا انقلابی نیس دیا بسیجیش چوک ہم کنیس زیس کھونا دی فاری مایون چوک کھونا نے کنا زوک ستوں سامسک سوچ کھوئی سامسک گچوک سوچ چکھوری زندگی بینو یالتوس چی چھوک پانگ آتاں دے پھر سونس اپو بازار لوگ سیونس بکا کھوئی چی کھیروک پانگ آتیس کھونا چی کم چھوک پا لیکن کھوئی سوچ پو لاتو زیرس دیو اندے انقلابی غاتی کرگیل انقلابین دیونی غاتی کرگیل باسیجین دیونی غاتی کرگیل انوک دیون گاما صرف انقلاب نا رہبر نا ایران دیون گاما صرف کھوئی کھتی دیا غلط ان میت پی ناجائز ان میت پی دے سوچ کن فکر کن لا پردہ تنگ مکھوں اس استعمال بینیوت کھونا زندگی بایت پی رہبر معظمی فی حق پوز دستور پچی تنگت کھونا لس پچی بیت افسوس شست واقعا نیاس دے ایڈمنسٹریشن لزیس جو نیا من شامت کھونا اگر دیکا قدس بسے دے حساب نچان دے پھر یونس پہ کا تکلیف چھا یوتنا کھونا تکلیف بینچی نچس قدس چا بک نچان یرینگ من تکلیف مچھا بینگ نچے استجاز بسین سو تکلیف چھین یوتنا گر مظلوم چی تکلیف چھین یوتنا تکلیف می بینگ نچس دے تکلیف چھکن کنی حمایت نچس دے احتجاج پہ بسین من شامت لیکن لوگ سیو نچان لالچو کا ملے بارے لوگ سیوس دران لالچو کے چوک بھوری کا ملے با لوگ سیوس شاید کھونا دے کلیب نام شاید در بدر چیش ہوگا کھونا دے مشکلات چیش ہوگا زیرے دے کا ملے با لوگ سیوس شانا سوچ پولا تو زیرے دیو اندے انقلابی غاتی کرگیلی آیوت پی انقلابی ہو سوچ پو دیو اور غاتا فلسطینی جنڈا ما کھور بزرے تو دیاں فلسطینی جنڈا سام کھور دوک دینی دیاں فلسطینی جنڈا کھور بھی جاک چی اومد پھوٹو کھور بھی جاک چی اومد یا نارا تاں میں جاک چی اومد دینی تو ینگی پھوٹو نے فلسطینی پھوٹو جنڈا تاسینی تام سے پھوٹو ہے تانچے میں دینی کھونس دینی کھونا فائدہ میں تاں سے کھونا کھتی دیا پروپوگنڈا با کھونا دیا فساد با شیعیان کو نبارے آنو مسلمان کو دند بارے آنو تفرقت آما دیو ان کھوئی سوچ پو تا کھوئی اس درنگ فلسطین لچی حمایت بچین کھوئی اس درنگ غزہ لچی حمایت بچین دی سوچ پکورے حمایت بچینا دی فکر پکورے حمایت بچینا افسوس ان صد افسوس ان چانا عزیزان کن چانا غاتے سوچ پو صاف جوک غاتان سول مزاحم با زندگی بس من غاتس سول مزاحم با احتجاج بس من سول مزاحم با غاتس دی پروٹیسٹ کن بس من بلکہ غاتان اگر دی احتجاج کن غاتس بس اننا غاتان مستضعفین جہانی فلا فریاد چی بیمنگ نا غاتس صدای احتجاج بلند بس ان یوٹی انتظامیہ لا کہ جب سے غاتی یوٹی دنس پھیکنا تا حال سکپا ایک گیزٹڈ پوسٹ غاتان غاتی جوان کن لما بینگ ما 6 سال سے زائد سوں درنگ ان دی جوان کن بے روزگار کھورنیوت اور یوٹی ایڈمنسٹریشن لا دی کچنگ توجہ مچھایوت اور خاص کر نس غتی کونسل ان یا غتی کیڑیے ان دیون لسان اپیل بیت کہ واقعا یتا خاموش شایوت یتا لان پبلک اس ووٹ تاں سے نمائندہ شو سے یتا دی پلیٹ فارم پی کا تاں سے نا جمعیت العلماء دی قربانی تاں سے کھونگا لیڈرشپ تاں سے کیڑیے کھونگ لیڈرز شوس تا ان کی عوامی دی مسائل کن حل بوک غیس گرنزم ابا کھونگ لدی صدارت پتانس لیکن
darang in ng awami masail kuni ka jakshigyon se bahas shibok zerbik awami dullayon se sperek tangluk zerbik ihtijaj shibok zerbik haslan khong ade sanjidagi khong la khong ade las kuni anu ngatang lama thomamet واقعاً دو لیکن سخت افسوس شیسد نگاتانگلا کہ ایک تو یوٹی ایڈمنسٹریشن کھتی جگہ کا گورنمنٹ اس نگاتانگلا ساتھ میتاں چا ساتھ ہی نگاتی نمائندون اس خاموش دکھ چا بھئی یتنگ نمائندون یتنگ گویت پھنکان کن نگاچیس میشو سے پھین سے دی سیاسی لس کن دی عوامی لس کن مسائل کن حل بی منگنا نہیں ان کی انتا آرام بس نگائی کروچیاں کھوم سو دک بی منگنا عوامی گسوک مسائل لانست دون گامی کا ینتا عوامی اشکل لیوں سے احتجاج بوس عوام لدے مسائل کن زیر چی چھینیوت چی بینیوت دیو زیر نا عوام لحقو چاہین دیو زیر بنا گور حکومت لحقو چاہین ینتا خاموش دک سے مسئلہ حل چھچمین بیان باوت پاو درینی جق پیانوک زسنارگنا مناسب شست درینی جق پیانوک دی مسئلہ کن مطرح باوت پاو موضوع پو مطرح باوت پاو مناسب شست سزاوار شست دے پھرس بطور اختصار مطلب چی کھچک زسنارگنا ارزبت پہلا مطلب پدو ان کی دیرینی جغ پو لے عزیزان کرگلی عوام کن دو چوک جغ چگن کی جامع مسجد نگنا زخ سے پھیک با میون چوک پا لال چوگا پھیک تنگ میوت پی جغ پو دیرینی جغ پو ان 2011 یانوک مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ موسیٰ شریفی فیق پوزس نارگنا امام جمعہ جوک سیوت پینانگ لال چوک کھری کا جمعی فیق مسجد یانوک میون چوپا گانگما ایانیوت گرچی حق پوزرنا باشیگا خانتے سور چین خانتے سورنا چارمت حقیقت پو زربر گوشن جو دیانو باسی مثلا یان دیا مسئلہ پھنس نا دیو مسئلہ پھنگ میں پی نتنگا دخصا دیو ایک بحث شکل دانیوت کی دیو تاریخ یانو سبت سونسیوت کہ آکن در نئی لگا شخشوغیوت کی من ندیون زربیوت پو گوارا یونگا yang ayında hafte kana yang masjid yanu pyak ba mayon zerbet pi dis peran zerbet pola sula gunjaish chok de shok shok pe ka pura ngai laga izbrisi ki MTP taraf na yons ya apocho elti ayında yon me hafte kana yanta yang masjid yanu maskyot masjid yanu pyak ba mayon zer khan kulni ngane er sambaton mar boshay تیسرا مطلب پو دون عیانیت ظاہریت گامار تخفیت دیانوک ینگ اینا منظر بیت پیانوک انکار بایت پیانوک اصلا و عبدا ذرہ برابر زسنارگنا گنجائش مت دی عیان چکن ظاہر چکن کن نتس معاشریانوک زرین دک پنا چی پتا نتس دخصا فلسطین آزاد سون شک زرین دک سے تام چک لسون انشاءاللہ العزیز یک کن یانا یک شک زسنارگنا خدا تبارک و تعالی فقص ngana yari baytul muqaddas azad basatan chain diuzerin duk par goshain suk dana tsokhla ngana yari kargili mawla amir al mu'minin faq min taksika taspe pi jami'a masjid po dare ngana yaranga du afsuz lusinduki jum'i jaga jami'a masjid jum'i shitianuna khali luspana yungatan tamam gangmi mingna zasnaregna ایک افسوس شکشن لہذا فلسطین آزاد بزر باید پی آواز پو بلند بانت سخلا نتن گنگی آواز بلند چھار گوشت ان کی جامعہ مسجد یانوک نماز جمعہ قائم چھاید پی ستیانوک نا آزاد بزر باید پی آواز پو بلند چھار گوشت ان انشاءاللہ مسجد کرگل کو جامع مسجد کرگل کو یا جو آخری مطلب پو جامع مسجد حملہ باویت پی دوران پیانوک yang ngana jiksang mi jiks hak puna ngazere met paduk chamen dianuk ngatanga tarikh gawayot tamame mu'minin ulama kun gangma gawayot de masjid sharif pe ka hamla bas pina ya mabas pinzar na mabas pinzar ba tenu asla inkar ba enchame
یقیناً بس کھنین بس اچھی بس پن جونی آخر پہ گزر بنا ایک عالم دین چگی سجدہ تامویت پی دیس ملسے کا ایک ضربت چپوک بین دیو سنگتا چن جو شاہدیت لہذا انشاءاللہ نتن گنگمس دری جخ پیانوک دعا بس گا ملسچی کا مظلوم سون سیدنا گا ملسچی کا آزاد مچھایدنا دیون گنگما زسنا رگنا آزاد سون شک زرے خدای درگاہ کننگن رسل برگوشہ ان